बीजेपी का आदमी है ये, बंगाल का माहौल खराब करने मांग रहा है। हाँ, राजनीतिक दल करी, टीएमसी करी, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दूर की बात है, ये भाग रहा है, ये हुमायूं कबीर भाग रहा है। 2 मिनट बोलिए, रुक करके बात करने के। বিক্ষোভ দেখাচ্ছে আপনাকে দালাল বলতেই পারে কে কার দালাল সেটা সময় কথা বলবে। खेला खेला होगा, यहाँ क्रिकेट खेलने आया है। अरे खेला तो 2026 में होगा ही, फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएम बनेगी, अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व में हम लोग खेलेंगे। खराब कर रहा बंगाल का, ये बीजेपी को सहयोग कर रहा है। নিশ্চয়ই আমি তো করব, আমার যা কর্মসূচি আমি করব। আল্লাহ সেটা আবার নতুন কি, এটা আবার নতুনত্ব কিছু নেই। লাখে লাখে চামচা আছে যারা তোলাবাজি করে খায়, তারা তো আমার সুনাম করবে, তো করবেই। কিছু ব্যবস্থা নেব না, আমি এইসব লোকের কোনো কথা ধর্তব্যের মধ্যেই ধরি না। সমাবেশ হবে, কারো ক্ষমতা থাকলে রুখে নেবে। বাবরি মসজিদও হবে, সমাবেশও হবে, কেউ পারলে রুখে নেবে। আরে কে কি বললো, ওসব কথার কোনো গুরুত্ব আছে আমার কাছে? পাগল ছাগল কে কি